वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्म प्रारंभे शांति सुक्तम पठेत। व्यास जोड़ी मन ने पवित्र करवा माटे एकाग्र करवा माटे शांति सूत्रનો પાઠ કરીએ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे दुष्टवागुसस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नस्तकराजरसन्तनूनां बुद्रासो जरपितरो भवन्ति मानो मद्याधीधिगता अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिर्वञ्जजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वतो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। कर्म प्रारंभे देवता नमस्कारः। व्यास जोड़ी कर्मना प्रारंभની અંદર બધા દેવી દેવતાઓને વંદન કરી અને આ કાર્યનો આરંભ કરવાનો છે। જ્યાં નમઃ શબ્દ સંભળાય
ત્યાં બે હાથ કીધું, મસ્તક નમાવી બધા જ દેવ દેવતાઓને વિનયપૂર્વક વંદન કરવાના. પ્રથમ આપણા સદગુરુ મહારાજ એમનું સ્મરણ કરી. સદગુરુ 3 પ્રકારના હોય. આપણે કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરીએ ને એટલે ગુરુની આજ્ઞા જોઈએ. તો 3 પ્રકારના ગુરુ હોય. પથ્થર જેવા, પાંદડા જેવા, લાકડા જેવા. તમને એમ થાય પાંદડા જેવા પથ્થર જેવા કે ગુરુ હોય, પણ અમારા ગુરુજી કહેતા 3 પ્રકારના હોય. ભવ સાગર, સાગરનો અર્થ થાય સમુદ્ર, ઊંડાણ. તો પથ્થરને તમે પાણીમાં નાખો શું થાય? ડૂબી જાય. એટલે ઘણા એવા દંભી હોય છે કે જે પોતે ન કરી શકતા હોય, દુનિયાને તારવાની વાતો કરે. પછી બીજું, પાંદડાને પાણીમાં નાખો તો તરે, પણ માથે વજન મૂકો તો ડૂબી જાય. એટલે બીજા ગુરુ એવા હોય કે જે પોતે તરી શકતા હોય પણ એમના શિષ્યોને તારી શકે નહીં. પણ ત્રીજા ગુરુ છે સમર્થ, લાકડા જેવા. લાકડાને પાણીમાં નાખો તો તરે, વજન મૂકો તો તોય તરે. એમ પોતે તરે અને બધાને તારે. એ સદગુરુ, એમનું સ્મરણ કરી જવાનું. સીતાનાથ સમારંભા રામાનંદાર મધ્યમાં અસ્મદાચાર્ય પર્યંતા વંદે ગુરુ પરંપરા નિધયે સર્વ વિદ્યાનાં ભીષજે ભવરોગિણાં ગુરવે સર્વલોકાનાં શ્રી દક્ષિણા મૂર્તયે નમઃ. શ્રી દક્ષિણા મૂર્તયે નમઃ. ગુરુ સ્વ સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ. પરાધર ગુરુવે નમઃ. પરમેષ્ઠ ગુરુ દેવતાભ્યો નમઃ. ભગવાન ગણપતિ મહારાજને સ્મરણ કરી એમને નમસ્કાર કરી જાજો. આ ત્રીજા દિવસના કર્મના પ્રારંભની અંદર શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ. ઓમ ઈષ્ટ દેવતાભ્યો कुल देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम लक्ष्मी नारायणाभ्याम ओम उमा महेश्वराभ्याम सती पुरंदराभ्याम माता पिताનું સ્મરણ કરી અને નમસ્કાર કરી જાજો. માતૃ પિતૃ ચરણ કમલેભ્યો એતદ કર્મ પ્રધાન ભગવત્યા આત્મનઃ કુળદેવ્યે નમો નમઃ. નિર્વિઘ્નમસ્તુ. મનની અંદર 11 વખત ઓમ ગમ ગણપતયે નમઃ બોલી જાઓ. સુમુખસ્તે કદંતસ્ત કપિલો ગજકર્ણકઃ લંબોદરસ્ય વિકટો વિઘ્નનાથો વિનાયક ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો ભાલચંદ્રો ગજાનન વાદુષેદાનિ નામાનિ અપઢે શૃણુયાદ વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંકટે ચૈવ વિઘ્નતસ્ય ન જાયતે શુક્લાંબરધરં દેવં શશિવર્ણં ચતુર્ભુજં વદनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तो सीतार्थिसिद्ध्यर्थं मुदितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरतु समय गणाधिपतये नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते. विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सिद्धये मम सर्वकार्यार्थ सिद्धये हस्ते साक्षात् विष्णवे नमः. विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग्न्या प्रवर्तमान सत्यप्रतिप्रार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे रामचन्द्रपुरमाश्रमे दण्डकारणे देशे त्रिगोदावर्याः पश्चिमदिग्भागे श्रीमन्मनामधुक्तरित्रे अम्बरवली प्रान्तर्गतवेन नक्की मीठापुर इति ग्राममध्ये भगवत्यात्मनकुलद्यानां सान्निध्ये मासानाम् उत्तमे शुभे मासे चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यायां शुभोत्तमतिथौ वारश्रेष्ठ भृगुवासरान्वितायां रोहिणी नक्षत्रे सौभाग्ययोगे भावकरणे वृषभ राशि श्री चंद्रे मीन राशि श्री सूर्ये वसंत ऋतु उत्तरायण संकृत नाम संवत्सर उत्तर पिंगल नाम संवत्सर द्विसहस्र अष्टति विक्रम संवत्सरे काश्यप पुत्र उत्पन्नो हम. બધાએ પોતાનું નામ લેવાનું, પિતાજીનું નામ લઈ જાજો, અટક બોલી જાજો અને બધાએ બોલવાનું છે મમ શ્રુતિ સ્મૃતિ
पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्धे सकल मन इप्सित कामना सिद्धि अर्धे लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्ति अर्धे तथा च भगवती आत्मनः कुलदेव्यानां प्रसन्नता सिद्धि देवतानां यथा शक्ति भक्ति भाव मति द्रव्य नाम मंत्र अनुसारेण पूजन आदि तृतीय दिन कर्म वयं करिष्यामहे। भगवान तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पाची भरी राखवानी तत्रादो निर्विघ्नदासदम भगवंत गणपति देवतानां तथा च विहित विहित देव देवतानां ध्यान मात्रेण पूजनादि अर्चनं च करिष्ये। पधरा विधियो नीचे ओम नमः शिवाय बोली चार दिशा में उड़ाड़ जो चतुर्दिशायां विपरीत पुरुषोए दागो पगनी पेनी त्रण वखत पृथ्वी पर बचाड़वानी अधम ऊर्ध्वम बेनोए त्रण ताली पाड़ी जवानी। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहार यशो मंगलाय। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहार यशो मंगलाय। ओ सुपासहस्ता यद शासनाय सकलोपचारार्घ्य आवाहनार्थ गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। कलशेन्द्र पधरा विधियो चारे दिशा में एक चांदलो कर दियो। ऋग्वेद ऋग्वेदाय नमः। ऋग्वेदम पूजयामि चंदनमा के कंकुमा जो जल न हो तो थोड़ुं पधरावजो पछी चांदलो कर दो। कोरे कोरू लगाड़ता नहीं। चतुर्दिशायां पूजयेत् ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः कलशम दीपं देवरुणाय नमः वरं संपूजयामि गायत्रादि घ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। चलो अच्छा फूलों ने चौका हाथ मारा कि भगवान भैरव ने क्षत्रपाल नु स्मरण करी जाजो। एक बार वंदना हजार बार वंदना भैरव के चरणों में बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना भैरव के चरणों में बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना भैरव के चरणों में बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना
પુષ્પાણી થાળીની અંદર પધરાવી દો સમર્પયામિ પાછા ફૂલની ચોપાતમાં રાખી ઉત્તર દિશાની અંદર ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ એમનું સ્મરણ કરી જાજો એમનું સ્મરણ કરી જાજો ઓમ ચંદ્રમા મનસોદાતશ્ચક્ષોઃ સૂર્યો અજાયત પાછા ફૂલને ચોકાતમાં રાખી ભગવાન સૂર્યનારાયણનું ધ્યાન ધરી દેવાનું ઓમ તશ્ચક્ષુર્દેવહિ તંગૃષ્ટા શુક્રમુચરત વસ્સેમ સરદસતં જીવેમ સરદસ્તકં શ્રણ્યામ સરદસ્તં પ્રભર્વામ સરદસ્તમ દીનાઃ શ્યામ સરદસ્તં ભૂયસ સરદસ્તતા પાછા ફૂલને ચોકાતમાં રાખી દેવાના भगवान गणपति महाराज स्मरण कर श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेतकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंह श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणपति दादा पास पधरावी जयति ध्यानं समर्पयामि भूर्भुवस्वात्मनः गुणजप्ये नमः परम्बा भगवते नमः जगद्भाण्डोदरे नमः सकलोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि पधरावी देव भगवती पासे यथाळीमां બે હાથ જોડીમાં ભગવતીની પ્રાર્થના કરવાની ચંદ્ર ખીલ્યો છે સોળે કળાએ सूरज ने शर्मावे रे चंद्र की जोत जोड़े कड़ारे सूरज ने शर्मावे रे ओ चंद्र की जोत सोड़े कड़ाए सूरज ने शर्मावे सूरज ने शर्मावे चंद्र सिरोज तोड़ कड़ाए सूरज ने शर्मावे चंद्र सिरोज तोड़ कड़ाए सूरज ने शर्मावे चंद्र सिरोज तोड़ कड़ाए
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी चंद्र किलोचे सोड़ कड़ाए सूरज ने शर्मावे रे चंद्र किलोचे सोड़ कड़ाए सूरज ने कुलजुक्ति महाप्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। पाछा फूलोने ચોખા હાથમાં રાખી જે સ્થાપિત દેવોની આપણે પૂજા કરી છે એ બધા જ વિધિઓ ભગતન કે દિલાવરે હો તો એસા હો હરે સબ કષ્ટ ભગતન કે દિલાવરે હો તો એસા હો શિરો समर्पयामि। पधराविधि भगवान पासे प्रार्थना गुरु नमस्कारान् समर्पयामि। अथ आसनम फूल ने ચોખા હાથમાં રાખી હવે આપણે ભગવાન ગણપતિની કાલે જેમ પૂજા કરી હતી એમ આવી જ રીતે આજે પણ ગુરુ નમસ્કાર નમસ્કારોમિ अमृतम भूर्भुवस्व स्थितिबुद्धि श्रीमन महागणाधिपतये नमः। चढ़ाविधि उपाद्योपाद्यं समर्पयामि। पाछी बलि राखवानी सिंह भगवत पुनः ततो गंगामत्सासनासने भूर्भुवस्व गणपतये नमः। स्त्योर्यं समर्पयामि। चढ़ाविधि पाछी बलि राखवानी भूर्भुवस्व गणपतये नमः। मुक्कमलयाचमनीयं समर्पयामि। आत्मरुदात्मकं च सुरभिं रूपं विधूतागमं ब्रह्महर्याधारदीपकं तमुदात्मानं च नैवेद्यकं धूञ्जयन् देवीं देवान् मानसिकान् गृहान् रुचिरान् पंचोपचारान् पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान ने चढ़ावी दो पगे लागे लो प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। जलनी चंदी भरे राखो ने जप मन में करता रहेजो जे जे धार करवाने छे। जय गजाननम जय गजाननम जय गजाननम जय गजाननम प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यम् आयुकामर्थसिद्धये। गङ्गोधरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं देवादतं गणपतिं पादतं गजाननं जय गजानन। द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यय पदे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रं मोक्षार्थे लभते गतिं। लोकेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् तस्य गणेशस्य प्रसादतः। जय गजाननं
पुष्पदिनकृताभिषेकः जरणी चमचमरी थाळी में पधरावी उपस्थित भगवान सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची चंदनाची कोटी कुमकुम केसरा जड़ित मुकुट शोभा तोहरा जुड़ जुड़ तेनो मोरे जननी नागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति लंबोदर पीतांबर फणिकर बंधना सरल सोंग वक्रतुंड विभूदय वदना दास रामाचा भाजपाहे जगना संकटे पावावे निर्वाणे रगडावे सुरवर वंदना जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को लोदित लाल विराजे सुत गौरी हर को लट्टू गुरसाई सुखवर को महिमा कहीं न जाए लागत पद को जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति जय देव जय सुवर्ण पात्रो संस्कृतेन भाषा ससंगतेन नीराजनं मे जगदीश गुरवे जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मातरे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मातरे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव और नित्यं समर्पयामि नीचमसिदौ श्रुतिजा विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते
प्रतिष्ठाचामाङ्गीभूत आसां प्रतिमायां काष्ठप्रतिमायां अंगप्रत्यंग च बधाविधौ। चलो भाई घी लई एक बार घी लई अथवा चलो अथ जलधारां की गगड़ी दो પછી अग्निर्वैश्वानरो वह्नि वीतिहोत्रो धनञ्जय अग्निर्वैश्वानरो वह्नि वीतिहोत्रो पूजयामीशं नारायणमनामयं रहितः सर्वदोषैस्त्वं रुद्धियुक्तः सदा स्थापित देवता नमस्कारान् नमस्करोमि। ओम इंद्रस्य सामाय छन्दांसि पराप्राणशक्तिर्देवतानां बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं क्रों किलकं आसां मूर्तिनां जे मूर्ति तुम्हारी साમે છે સ્મરણ કરજો। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાપને વિનિયોગઃ થાળી મારી। હવે તમારો જમણો હાથ છે હૃદય ઉપર રાખવાનો છે અને પોતાનો ડાબો હાથ છે એ પોતાના હૃદય ઉપર રાખવાનો। ડાબી સાઈડ હોય। હા ચાલો રેડી બધાએ ઓમ 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 મંત્રનો જપ કરવાનો છે। હરિ ઓમ ઓમ આમ હ્રીમ ક્રોમ યમ યમ રમ લમ વમ સમ 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 ઓમ ઓમ ક્ષમ સમ હમ સહ હ્રીમ આસામ આમ હ્રીમ ક્રોમ આસામ મૂર્તિના જે મૂર્તિઓ તમારી સામે છે તેમનું સ્મરણ કરજો। પ્રાણા ઇહ પ્રાણા मूर्तिनां जीवं स्थिता। ओम आं ह्रीं क्रों यं सं सं हंसः ह्रीं आसां आं ह्रीं क्रों आसां मूर्तिनां सर्वे इन्द्रियाणि वाक् मनस् त्वक् चक्षुः श्रोत्र जीव वाक् रामं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 15 ओम 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 इति मंत्रेण जपेयुः। चौका द्वाराથી પધરાવી દો। ચાલો જલ્દી તમે ભરી રાખો। અતરાત્રિ ગૃહચાર સંકલ્પન સારણ સંગદાસ ધમ્મ માસ કર્મણ સંગદાસ ધમ્મ
भगवती राजराजेश्वरी नाम कथा आवाहित देवता नाम धास्ताला उपचारे चक्रध्वजे सुचाप परिघान शूलं शुंडिं शिरा शंखं भगवान ऊपर चढ़ा भी दो शीतल चंदन कुमकुम शीतम भीषम मनोहर सुवर्ण गते तुलि पूर्णन सुवर्ण गते सुवर्ण गते परिपूर्णम पाद्यम पुरेश स्वरूप विलासी शीतल चंदन कुमकुम विस्तृत पूर्णम शीतल चंदन समर्पयामि आत्मनियं अथ मधुपर्कं धूमर्कं समर्पयामि मधुपर्कान्ते आत्मनियं समर्पयामि सुगंधितैलस्नानं समर्पयामि चढ़ाई देजो पाछु देवा जलत्मं कर देजो शुद्धोदकस्नानं राचमणीयं समर्पयामि तोद्वरतं तीर्थोदकं जलनितं तिवरिराभो
ओम एलो शीर सुवासिते सुकुसुमे गंगादि तीर्थोदकैः मनोदकैः मंत्रार्थे गदाधिकारधरं सानन्दमस्य स्नानं ते परिकल्पयामि जननी देहात्मगाङ्गीकुरु। ओम भूर्भुवः सर्वदेवतात्मकं समर्पयामि पाछो एक बार चिदात्मानं जने यगं देवां देवीं मानसिकां गुहांगिरं पंचोपचाराणं भूर्भुवः सर्वदेवताभ्यो पूर्वाङ्गमोजापरिपूर्णाधिकं संपूज्य जलमादाय पाणिनि जमती भरी जाजो अने गुरुवार ध्यान पूजन वचन ध्यान माबा स्थापित देवी देवता प्रियता करे निर्माल्य विस्तृत्य जे फूल चढ़ाए हुए फूल ले लेવાનું પાછું यहाँ के माध्यम जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र भरे जय भैरवने हरिहीन करे जय अंधकरे विलोक करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे विष्णु ते जय जय षण्मुख सायुध ईशन ते जय सागर गामिनी शंभु ते जय पुत्र विभूति करे। जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाग विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय कांचित हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफले। जय शुंभनिशुंभक पालहरे प्रणमामि तुते विन राशि हरे जय शुंभनिशुंभक नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरण्य शिरोनिवासिनी विष्णु विलासिनी देशनुते भगवती है महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुमना सुमना सुमना
કે જેવી રીતે કોઈ રાજા હોય અને માં ભગવતીની એ રાજોપચારથી પૂજા કરે એ તો કાળીને કલ્યાણી
હાલ